চাল গরম হচ্ছে আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল মুড়ি মেশিন মিস্ত্রি আশুতোষ ব্যানার্জি। দেখুন চাল যে গরম হচ্ছে, কীভাবে গরম হচ্ছে এবং কতটা হিটে গরম হচ্ছে, এই যে পুরো তথ্য, এই তথ্যগুলো পাবেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেলে। এটাই চাল গরম হচ্ছে দেখুন, আর চালের কালার দেখুন পুরো একদম চাল। আমাদের মিস্ত্রি গরম করছে চাল, দেখুন ধরো চাল আছে কিন্তু পুরো পুরো অর্ডার আমাদের কিন্তু এখন পুরো অর্ডার আছে। রোজ 15 থেকে 20 কুইন্টাল চাল গরম করে মুড়ি ভাজতে হবে। তাই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই তথ্যগুলো দেখার জন্য, যে আমি কিভাবে ড্রাম রুস্টারে এবং রিং রুস্টারে, দেখুন রিং রুস্টারেও গরম হচ্ছে চাল, কিন্তু চাল যে আছে রিং রুস্টারেও গরম হচ্ছে, আর রিং রুস্টারেও কিন্তু পুরো চাল দেখুন এটাতেও কিন্তু গরম হচ্ছে। দেখতে থাকুন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেলটি, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কেন সাবস্ক্রাইব না করলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আমি কীভাবে চালটাকে গরম করে মুড়ি ভাজছি। देखून चाल पूरा गर्म है, अभी हाथ में लेने का लायक नहीं है। तो देखिए पूरा भाप जो है एकदम आ रहा है एकदम। तो ऐसे जो है सच्चाई देखने के लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए चावल लेके जा रहा है, देखिए चावल लेके जा रहा है, ये देखिए डालेगा अभी, देखते जाइए आप लोग का यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए एकदम सच्चाई है। और यहाँ पर देखिए हीट लगा हुआ है, दंदना के एकदम पूरा चल रहा है हम लोग का काम। 15-20 कुंटल चावल पर डे मुड़मुड़ा। और ये जो अभी जो हम लोग भुजे हैं उसका मुड़मुड़ा देखिए, क्वालिटी देखिए एकदम शानदार क्वालिटी आ रहा है। मुड़ी का जो क्वालिटी है एकदम बढ़िया आ रहा है। गरम किया चावल में, और ड्राम रोस्टर चावल गरम ये भी हो रहा है। देखिए ड्राम रोस्टर में चावल गरम होता है। देखिए पूरा जो चावल है पूरा भरा हुआ है एकदम चावल। और इस चावल को मुड़ी भूजेंगे सुबह। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हर सच्चाई को देखने के लिए।